Kahit naghamachi ka, ma'am. Mag-English ka diya yun, parang sabot sila. Oh, okay. Who are our audience? English speaker? I don't know how to speak English. No habla English. Hamachi kama. Okay, let's do that. And also, we're going to get also. Also roll. Ting-tingog naman. Caterpillar roll. King Kong. Hi. Sappuccino? Yeah, do you guys have soda? Yeah. Can I get no, not hot water, but water with lemon. Water with lemon? Yeah. Nice, lagi mong mat mo na. Mickey you. Mo ba? Yeah, what did you use? Sabon ra. Habari ha, ikong labda ha? Tinuod lagi. Nihamis yun. Nihamis ba? Oh, nihamis Hindi yun. lagi siya. Promise. Nihamis, oo. Namuna pula, muna nung kagistisa. Maot lagi kayo sa picture uban. Mura kong gahila. Dili, uy, nice, uy. Nice siya, oh. Whatever you're using, it works well. Kuan ra, uy. Sabon na barat man. Tagdos. Oh my God. Ay? Pero dili lagi makita ko ng bata yun. Ikaw pa ka dapat tunga yun. Nawag jud ka. Kailangan pa ka mo, ana. Guys, so nga. Asa ta dapit yun? We are in Hokkaido. Hokkaido. Butter up the wine. Mananaw na yung taong koan. Mananaw doon may concert. Mag-live-live po daw may. English yun kay. Dapat, si Sir Bea ka, dapat mo English ka diha. Kaya ako, di ba ako kabalog English. Mahirapan di ako. Dapat iya ako labda ha. I just need you. Hamachi. Kama? Ready, Bid man ready yung na kama ako. yun. Pwede yun. Ang kama, bid man yung sa Bisaya. Kili-kili lagi siya eh. Bito ba yun? Ang kuan, ang kama, kay bid na siya. Kamasuko. In Visayan. Yellow tail. Hindi tabi doon. Live kita aliya. Tantin nga mamanta. Rapisan, uy. Kung makita sa natulog, ikadahungit. Kakapuya, na sila magtanaw na to. Ay mong kapuing tanaw ka talag sa rabi-abi mag-live. Oh, crunchy Johnny. I wanna try that. Galang kan Johnny. Crunchy Sam naman ko. May Johnny din ha. Dumo arigato. Uy, ay mo pag Ay, dali-dali. lahas. Uy, ay mo pag dali-dali o ka ng panguyab ha. Hi love, hala si. Di na magdali-dali ang panguyab kay na. Don't be so desperate. Ay, Yeah. kuhan mo, sunod mo na ako. Do you guys have a barbecue albacore? Uh-huh. You guys don't have the albacore tuna with the barbecue with some sauces on it. What kind of barbecue you guys have? We don't have any problem. Oh, you guys? Okay. Can we just order the hamachikama? How big is your hamachikama? How much you come up? Yeah. How big is that? Is it compact? You mean it's Just the starter, the hamachikama starter. Is it huge? yeah. Is it like this? Yeah. Tiny. How much you come up? I think it's big one. It's a Okay, big one? it's Okay. We would like that. Okay. We're going to get Just yeah. try it. Yeah, we're just gonna try it and then Maybe we can start with that, or you. Yeah. Oh, I'm ready. I'm I want to ready get already. wholesome roll. Frozen roll. Okay. and then I also wanna get the crunchy Johnny. Punch Johnny. Yeah. She wants Johnny. Johnny is And then missing. and you want a rice? Just one cup of rice. Okay. Yeah. For the hamashikama. Uy, listen ko yun. Si Johnny yun. What's up? Gising si Johnny. Oh my God. Johnny, yes, Papa. Mag-walking tayo. Asa ta mag-walking, oy? Perti Nita. Oh my gosh. Hi. Hi, go.
Ay, Mary. Who's Mary? Ako ay parente Yat, sa dali, yat, Pilipinas. Oh. Kapuya ana og smile it ay. At Ako i-try, ako tangtang. Ako tangtang. kapuya nag-smile. Mura mo ta. Kapuya ni mag-model lagi. Model. Oy, mga parente mo rin ipag-shoot out sa diha sa mga Oh, shout out sa akong mga parintis sa asang kuan, sa Mindanao, Visayas. Oh, kailangan nila. Diba yun? Lindot ka na ako sa mong bukyot. Magpa-hair ko karong Sunday. Mahal. Di ka Touch up ra kapon. ni, oy, touch up ni. So di ka kapon. Ano mo ka pa kung labda ha? Mahal kayo. Ako rin nag-color-color sa akong buhok na. Ikaw no? Imo din ang usik-usik ka mong buhok. Usik-usikan. Kakita ka lagi, usik-usikan ako niya. Ang Arabiya na niya. Do you like to color it though? Like, Oh, gikulor Parang pa nila summer? ako. Oh. I-blend na ako niya. oy, di na sad. Murakag ka na kuan. Squirrel ba nga? Squirrel. Hello sa mga taga-Gampes. O sa Mindanao, bisag asa. Nasaan na siya? Mag-shout out tabi. Shout out sa mga ng Mary, hi. Mary Sison Smith. Hi. Thanks for watching. Murag tag iya sa Facebook mo. Murag tag iya sa account pa. Thanks for watching. Nag-live. Okay, ano yung ka-advise anang kuan nyo? A relationship. Ay, depende. Depende sa what you're looking for. If you're not looking for a relationship, then just go with the flow. If you're looking for something casual or whatever, just go with the flow. But if you're looking for something serious, then look for the guy that aligns with your wants and goals. Ah, sure? Charat! So, kung ang lalaki gani, Advisor, ang yatag advisor. og bare minimum, na mo tawag na ganahan lang nimo, that means dili Awag ka yun. kaong option. Na siya lang option, na siya lang girl, na siya lang kachuba ek. So, kung yan gani ka magpaabot gani ka, kaya ang lalaki nga ganahan nimo, no need na ka magpaabot. What do you call this Murag spirit? out na gid na sila nimo. Bisag mo kinaunsa ka kada, usa kay buhaton, di ka magbuol. Ano yung call the spirit yun? Kaya nabitang mugkaan. Desperate. Desperado ba, no? You'd have to set your standards. And high. Alan you, Gador is watching. Who else is watching? And Mary Sison and and Anna. are these your friends? Apil man ka din ha. Kay live yan na. Oh, I'm not on Facebook na. TikTok kaya. Oh, sa TikTok na dyan ko. Wala, I started doing the TikTok. Kapuyo, uy. Who else is watching? Wala na nang lap, wala na gyud mananaw kay gikapoy. Nakapoy di po na sige tan-aw sa Mag-live ibang sa siguro, ko. no? I never did live. There is ako ang one. Sa ako ang one. Facebook. I don't know, for some reason, I never done it. Kuyot. Unsa man ni? Para na siya sa ato ang mga kuan. Sa balo ba ka ni? Para man ni sa kuan yun sa buhok. Di ba? Kalay, makajori. Para man ni sa buhok ya. Ano ba tayo magulit ng oats yan? Chopstick. Hala mo bum, wait, makik-out na sa Facebook. Bitaw yun, tala kabalo ra ba na simita no? Bisaya no. Ay, mao ba? No, kabalo Kabaw na siya kung sa noche de leche. Oh, kabalo kay Mesa. Nota. Kabalo kay na siya Bernes. Bernes. Tarong ba? Bernes. Kabaw na siya. Kabaw si Metana. Kabalo lagi siya. Kabalo kay siya Lunes.
Kanang ukad nga notcha. Notsi. Kabaw siya na. Kabalo. Kailangan may kuan na. Huy, si Mita, kabalo na siya mo Si Lulumita. Kuan mo tayo Lulumita. Padadaan jud karon ni Mita o kuan ba? Ban, butaan mo. Mabanggit ka, bantay ka lang. Sige na, oy, mubabay na may kapuya. Bye! Mag-live na sa me later on. Bye, bye, bye.